जय जगन्नाथ। समस्ते वर्तमान कहउचंती जे आमे पृथ्वी को शांति करबा पई यज्ञ करूछु, पूजा करूछु, रामायण करूछु, महाभारत करूछु, जे भागवत करूछु कि गीता यज्ञ करूछु। ए सब कथा समस्ते कथारे कहउचंती, किंतु प्रकृत रे कहबा को गले यहा कोन शांति पई करा जाउची ना आमे शांति चाहुचे। आमे मनीष माने एते दुर्दांत हो जाइए जे आमे आ शांति चाहूना। आमे राति पाहिले अशांति वृक्ष लगेबार लगी, अशांतिर बीज बपन करवा आमर धर्म पलटि जाइए। वर्तमान हिंदू सनातन धर्म किंबा जेकोसी धर्म अच्छी समस्ते आउ धर्म रे नाहंती, समस्ते अधर्म रे अछंती। समस्तंकर मतलब अलगा रही जे शांति केमती धरा पृष्ठ रे प्रतिष्ठित हेबो, ये पृथ्वी केमती बंचिब। पृथ्वी वर्तमान बहुत अशांत रे अछि। पृथ्वीर जदि कहबा को जाए वैज्ञानिक मानक ठारू आरंभ करी एस्ट्रोलॉजर बा विज्ञ लोक ज्ञानी लोक समस्ते कहउचंती पृथ्वी ध्वंस होइजिबो। काहेकि ध्वंस होबो, कोन पई ध्वंस होबो, कौन हेची जे पृथ्वीर ध्वंस होइजिबो। ध्वंस होबा पई कोन प्रभु सृष्टि करथले? प्रभु केबे हेले ध्वंस चाहंती नाही। प्रभु से सबु बेले आशीर्वाद करते। आपण जे कोनसी ठाकुर को देखंतु, जो ठाकुर को पाखु जानतु आपण देखिबे राम एमिति हाथ करिसंती, कृष्ण एमिति का हाथ करिसंती, जगन्नाथ एमिति का हाथ करिसंती, शिव एमिति का हाथ करिसंती, दुर्गा एमिति का हाथ करिसंती। ये हाथ एमिति का काहे की करिसंती? सेठी की पापी गले भी महाप्रभु ताको आशीर्वाद करुचंती, तपी गले भी ताको महाप्रभु आशीर्वाद करुचंती, धनी गले भी ताको आशीर्वाद करुचंती, गरीब गले भी ठाकुर ताको आशीर्वाद करुचंती। ठाकुरंक दरबार रे केही धनी नुहंती, केही मानी नुहंती, केही ज्ञानी नुहंती, केही किछि नुहंती। ठाकुर पाखरे समस्ते समान बा भक्त जेतबेले भगवान को पाखकु जाए केवल भक्त हिसाब रे जाए। भगवान को जेतबेले आमे दर्शन करबा को जाउचे हमर कोनोसी पद भी नाही, हमर कोनोसी मर्यादा नाही, हमर कोनोसी धनी मानी ज्ञानी ये सब किछि नाही। कारण महाप्रभु को पाखरे महाप्रभु ये सब देखंती नाही। किंतु मनीषर वर्तमान एमिति ही जाइछि, मु अमक मु जाउची मते गजरा दियो, ठाकुर को फूलमाला तांकटू बाहर करी आनी मो बेकेरे पकई दियो, तांकर मते सम्मान दियो, मते काहे कि सेठी सम्मान दिया गलानी। ए भली भाव आम मानक भितर वर्तमान उद्वेग होई जाइछि जे भगवान को सम्मान मिलू न मिलू किंतु आमको सम्मान मिलवा दरकार। आमको जो भगवान को अछंती से तो माटीर मूर्ति की काठर मूर्ति, तांकु एते प्राधान्य देवा किछि आवश्यकता नाही। जो जगह रे भगवान को ठी माळ गोटिए नाही, फूल गोटिए नाही, किंतु भंड माने एठी गजरा पकई माळ पकई माने उतरी पकई बड़ बड़ भाषण बाजी मारुचंती। किंतु सेठी आपण देखिबे से दियो कोन पिंदिचंती ना तांको देहर टिके माळ नाही कि फूल नाही। ठाकुर होचंती फूल प्रिय, ठाकुर होचंती रसराज ठाकुर। तेनको ठाकुर को बहुत फूल भल लागे, तुलसी भल लागे। किंतु आजि काली का लोक भी तुलसी पिंदी पकईलेनी, तो चंदन पिंदी पकईलेनी, क्षीर रे ढाली गाधेई पड़लेनी। ए भलिया व्यवस्था वर्तमान चलीची। केवल ताकू गजरा दरकार एवं गोटिए उतरी दरकार, मान सम्मान तांको मानकर दरकार, किंतु प्रभुकर किछि दरकार नाही। जदि प्रभुकर वस्त्र आवश्यकता पड़िला, वस्त्र अभाव सूत्र दद्यात, ताकू सूता टिके देई देले ठीक हबो, किछि वस्त्र दवा किछि दरकार नाही। भाव ताले तमे जदि एमितिका कथा कहूचो ताहले तमे काहे कि एते मूल्यवान वस्तु पिंदुचो? भाव तमे भी सेई सूता खंडे पिंदी दियो ना, तमे भी सेई पांची कना खंडे पिंदी दियो ना। तमे काहे एते जे रेट रो वस्त्र पिंदुचो? भोग नाही टिके मखाना भोग लगेई दियो, भोग नाही जदि टिके उखुडा भोग लगेई दियो। जे भोग जदि ठाकुर को उखुडा लागिवो तमे सेई उखुडा खाई किना बंचुनो जे यथा देहे तथा देवता। मो शरीर जेमिति देवता मध्य सेमिति। मु जहा जहा खाऊची देवता मध्य सेया सेया खाइबा दरकार। मु जहा जहा करूची देवता मध्य सेया सेया करिबा दरकार। सेही बळी भावर आम जगन्नाथ सेमिति भावरे अछंती जे सिए सकाळ नीति ठु आरंभ करी रात्र नीति पर्यंत 5 अवकाश 5 धूप करा जाए एवं सेतिरे मानवीय लीला करा जाए। महाप्रभु
ଯେତେବେଳେ ଉଠନ୍ତି ଦାନ୍ତ ଘଷନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛେ ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ଚା ଟିକେ ପିଉଛେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେମିତି ଗୋଟେ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ଝାଡା ଯାଉଛେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତଡପ ଲାଗି ବା ଅବକାଶ ନୀତି କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସାଧା ବେଶ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେତେ ଥର ଠାକୁରଙ୍କଠି ଭୋଗ ଲାଗେ ସେତେ ଥର ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର କୁ ବଦଳି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ପୁଣି ଶୃଙ୍ଗାର କରାଯାଏ। ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁ ସମୟ ହେଲେ ଖାଆନ୍ତି, ପୁଣି ବସ୍ତ୍ର ବଦଳାନ୍ତି। ଏମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଥାଏ। ଅନେକ ମଠ ମନ୍ଦିରରେ ଏସବୁ ଆଉ କରାଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଅର୍ଥକୁ ଆତ୍ମସାତ କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ଜମିକୁ ଆତ୍ମସାତ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି, ଯାହା ଯାହା ମହାପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ସେଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉନାହିଁ। ଏବଂ ସେଠି ଯୋଉ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ପୂଜା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପଚରାଯାଏ ଭାଇ ଏସବୁ କାହିଁକି ହଉନି, ନା କୋଉଠୁ ହବ ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ତ 2000 ଟଙ୍କା ଦରମା ଦେବେ, ଆଉ ଆମେ କୋଉଠୁ ଆଣିକିନା କରିବା? 2ଟା ନନା ଆମେ ଏଠି ରହିଛୁ, ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭୋଗ ନୀତି ତିଆରି ନିଜେ କରିବୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ଭାଇ। ଆମକୁ ଯିଏ ବୁଝାବୁଝି କରୁଛନ୍ତି ସେ କିଛି ଦଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେଠି କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଜସ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି। ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଜସ୍ର ଅର୍ଥ ଆସୁଛି, ସେ ଅର୍ଥକୁ ଆତ୍ମସାତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ତେଣୁକରି ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜାକୁ ମହତ୍ଵ ଦିଆଯାଉନି, ପୂଜାକୁ ମହତ୍ଵ ଦିଆଯାଉନି, ଦୁର୍ଜାକୁ ମହତ୍ଵ ଦିଆଯାଉଛି। ଯୋଉଟା କି ଦୁର୍ଜନ ଲୋକ ଗୁଡାକ ପାଳନ କରିବା କଥା ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଇଟି କଥା ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି ଅର୍ଜୁନ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଆମ ଚରିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର, ଅର୍ଜୁନର ଫଟୋଟି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହଉଛି, ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଫେସବୁକରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଲୋଡ କରି ଛାଡିଦେଲେ ଆମେ ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଯିବା। ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ସେନା ବା ହିନ୍ଦୁ ଆମକୁ କୁହାଯିବ ବା ଭାରତୀୟ କୁହାଯିବ। ଆମେ ହିନ୍ଦୁ, ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଲି ସେଲ୍ଫି ନବା, ଫଟୋ ଉଠେଇବା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଚରିତ୍ରକୁ ଅର୍ଜୁନ କରିବାନି, କି ଆମ ଚରିତ୍ରକୁ ରାମ କରିବାନି, କୃଷ୍ଣ କରିବାନି, ଶିବ କରିବାନି, ଶିବଙ୍କ ଭଳି ତ୍ୟାଗୀ ହବାନି। ଆମେ ସଂସାର ଯାକକୁ ଖାଇଯିବା, ସଂସାର ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱକୁ ଆମେ ଖାଇଯିବା। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଭାଗବତରେ କଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ଆପଣ ଭାଗବତ ପଢୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସନାତନ ଧର୍ମ ଆଗେ କଣ ବୁଝନ୍ତୁ ନା। ସନାତନ ଧର୍ମ ତ୍ୟାଗର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ନିଷ୍ଠା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଷ୍ଠା ନାହିଁ। ଏବେ ସବୁ କଣ ହଉଛି ନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କେମିତି ହବ, ମାନେ ସେମାନେ କେମିତି ଏଠି ବଡ ହେବେ, ଭଗବାନ ଦିଅ ଦେବତା କେମିତି ଲୁଚିଯିବେ, ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ହିଁ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ହଉ କି ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ମଠ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେ ମଠ ମନ୍ଦିର ଅଜସ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି। ସେ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କିଏ ଖାଇଗଲା ବୋଲି ଯଦି ତଦନ୍ତ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ହିନ୍ଦୁ ଖାଇଗଲା ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଏବଂ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ଆୟ ହଉଛି ସେ ଟଙ୍କାକୁ କିଏ ଖାଇଯାଉଛି? କହିବାକୁ ଗଲେ ହିନ୍ଦୁ ଖାଇଯାଉଛି। ଏବଂ ବେକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେନି, ଦିଅ ଦେବତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେନି, ତ ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମରେ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ନାମରେ ଟଙ୍କା ଆସିବ, ସେ ଟଙ୍କାରେ ତମେ କଣ କରିବ ନା ବଡ ବଡ ତୋରଣ ତିଆରି କରିବ, ବାଜା ବଜେଇବ, ନାନୀ ନଚେଇବ। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଣ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଅଛି? ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁକରି ତ ବିଦ୍ବାତ ହଉଛି। ତେଣୁକରି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ନିଷ୍ଠାପର, ଯୋଉଟା କି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ଦରକାର, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଭିତରେ କରିବା ଦରକାର, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଅଯଥାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୂଜା ପାଠ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାହିଁକି ଏତେ ବଡ ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି, ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି? କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେ ବେକାର ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେ ବୁଢା ବୁଢୀ ଲୋକ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ତାର ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କୁ, ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବିକଳାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ, ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କେତେ ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବ। ହିନ୍ଦୁମାନେ ଅଯଥାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆଜି ହିନ୍ଦୁତ୍ୱକୁ ବଳିଦାନ ବା ହିନ୍ଦୁତ୍ୱକୁ ବିଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ, ସନାତନୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଧମ, ମୋର କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗୁଥାଇପାରେ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗି ନେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଅନ୍ତର କାନ୍ଦୁଛି ଯେ ହିନ୍ଦୁ ସନାତନ ଧର୍ମଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବିଲୟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଭଣ୍ଡ ବାବା, କିଛି ଭଣ୍ଡ ପଣ୍ଡିତ, କିଛି
भंड कर्मकर्ता जो माने कि हिंदू सनातन धर्म केमती विलोप हम तार रास्ता कर जितेबाला मोठू हिंदूटी जाई पाश्चात्य संस्कृति रे अपसंस्कृति रे पशि जाउची सेतेबाला मोर छाती फाटी जाउची मोर अंग गोटे गोटे खंडित हबार लागिची तेनु करी मु आपण मान को विनम्र प्रार्थना करूची आपण माने सुधरी जाती आपण माने शास्त्रोक्त मतरे कार्य करंतु आध्यात्मिकता मतरे कार्य करूचंती जदि पूजा करूचंती से पूजा किभली भाव करा जाए ताहा आपण माने पंडित मानकु अठौ पचारंतु एवं ये जो मूर्ति तैयारी करचंती ये मूर्ति गुडा केते उच्चतार कले आपणकर ग्रामर मंगल हबो ओडिशार मंगल हबो सहरर जिल्लार मंगल हबो से कथा बुझंतु नागे न बुझी सुझी आपण माने जे जहा कहिला ताहले आपण माने सेटा करि पकैले करू करू वर्तमान कोन हिची ना अपसंस्कृति पूर्ण रूप रे आम ओडिशा बा भारत वर्ष को ग्रास करूची तेनकर ये अपसंस्कृति को आम भितर आम संस्कारित करि पारिबा आम हाथ रे गुडा सब अछि आमे माने अन्य मान को विधर्मी मान को विरोध करूचे विधर्मी मान को विरोध करबा आगरु आमे निजे ठीक हेइबा दरकार वर्तमान आमे सब निजे ठीक होने आपण देखंतु केते प्रकार संप्रदाय आम हिंदू रे बाहरी अरे सनातन धर्म तो गोटिए संस्कृति गोटिए परंपरा गोटिए किए कलाणी बानर सेना किए कलाणी हिंदू सेना किए कलाणी कमला सेना किए विमला सेना किए कलाणी जगन्नाथ सेना किए कलाणी केते सेना बाहरलाणी एते सेना जदि बाहरी एते बाबा माने अछंती एते पंडित माने अछंती ताले कोन पई एते पूजा पाठ होउची एते सब कार्यक्रम होउची ताले कोन पई हिंदू सनातन धर्म रो लोक माने विच्युत ही जाउछंती एवं तांकर वितृष्णा भाव कोन पई आसुची सेटा को आगे चिंता करंतु ये वितृष्णा भाव को केमिति तृष्णा भाव रे हमें परिणत करिबा सेटा गोटे हमर प्रयास रहिबा दरकार प्रत्येकटी घरे घरे भागवत समस्ते पढ़िबा दरकार जानिबा दरकार भागवत रे कोन भागवत होउची अमूल्य ग्रंथ गीता होउची अमूल्य ग्रंथ रामचरितमानस होउची अमूल्य ग्रंथ आम घरे घरे ताहा न पहुंचितिबा हेतु आमे माने कोन होउचे ना विशृंखलित हो जाइचे आमे जानिने जे कोन करि बसुचे आमे आमर हिंदुत्वर मृत्यु को हाथ ठारी राखुचे हाँ तेणुक आपण मान को मोर अनुरोध विनम्र अनुरोध आपण माने हिंदुत्व को रक्षा करंतु आपण माने एमती हिंदुत्व को विभाजन करंतु नाही एक धर्म बहुधा एक ब्रह्म बहुधा भवति गोटिए ब्रह्म गोटिए ठाकुर से होउचंती ओंकार तेणु ओंकार को आपण माने बजै रखिबा पई सत चेष्टा करिबा दरकार वर्तमान केही किछि गोटे लोक आछिला ताकू छाडंतु से आडू को आलोचना कले मु तो माने भावुनी ठीक हबो तेणुक आपण मान केवल विनम्र अनुरोध छड़ा आपण मान तो निर्देश केही देई परिबेनी महाप्रभु भलिया लोक भी से हारी गलेनी तेणुक आमे कोन आपण मान को कहिबा तेणु आमे माने गरीब लोक दिनहीन अकिंचन लोक तो आपण मान ज्ञानी गुणी लोक बड़ लोक पैसा वाला लोक तेणुक आपण मान आमे किछि कहवाटा आम पक्षे ठीक हो तेणुक बड़ बड़ बाबा अच्छा बड़ बड़ साधु सन्त अच्छा से माने बहुत किछि कार्यक्रम करुचंती ओडिशा पई से मानकु केवल विनम्र प्रार्थना जे आपण माने आपण अंचल जोठी जोठी अछंती सेठिकार दिय देवतांकर प्राधान्य केमती बढ़िबो स्पिरिचुअल पावर केमती बढ़िबो आध्यात्मिकता केमती बढ़िबो से विषय रे चिंता करंतु अन्यथा अन्य कार्यक्रम रे राजनैतिक कार्यक्रम रे भांडामी कार्यक्रम रे मुंड न लगान तेणुक आपण मानक एतिकी निवेदन जय जगन्नाथ।